आसंतु आरंभ करबा आज सकाळर किछि बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि प्रभाती परिडांकर बड़ सूचना। मार्च 8 तारिख रे केवल एही मानकु मिलिब सुभद्रार द्वितीय किस्ती टंका। मार्च 8 तारिख में सुभद्रार द्वितीय किस्ती टंका मिलिब। ब्रह्मपुर में मुख्यमंत्री महिलांकर आकाउंट को टंका पठाइबे। शुक्रवार एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांकर सूचना देइछन्ति। वर्तमान सुधा 98 लाख महिला सुभद्रा टंका पाई सारिଥିବା बेले भाग्यशाली आहुरी 2 लाख महिलांकर आकाउंट को टंका जीवाने उपमुख्यमंत्री घोषणा करथिले। ते उपमुख्यमंत्री कहवा अनुसार जो योग्य महिलांकर खाता को सुभद्रा टंका आसी नाही सेमाने व्यस्त हुअंतु नाही। विभिन्न कारण पई जे माने सुभद्रा टंका पाई नाहंती सेमानकु एका बेले 2टी किस्तीर टंका मिलिब। नंबर 2 मार्च 3 तारिख में जन अभियोग शुणाणी आरंभ होला। पंजीकरण सर्वाधिक 1000 जनकु मिलिब सुजोग। आसंता मार्च 3 तारिख में मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी शिविर आयोजित हेबो। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में आयोजन हेबाकु रहितिबा एही जन शुणाणी पई शुक्रवार पूर्वाह्न 11 ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ होईछि। सर्वाधिक 1000 अभियोगकारी सेमानकर नाम पंजीकरण करि परिबे। तेबे आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल www.janashunani.odisha.gov.in अथवा जनशुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम मुख्यमंत्री को साक्षात करने पंजीकरण करेंगे। तेज अभियोग प्रकोष्ठ को आसवा बेले सांगरे व्यक्तिगत परिचय पत्र अभियोग पत्र सहित आसबे बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना मिली। नंबर 3 ओडिशा रे मार्च मासरे रेकर्ड भांगिब ताती। राज्य को कलबल करिब ताती। दिनकु दिन तापमात्रा बढ़ुता बेले मार्च मासरे अस्वाभाविक गरम हेबा सहित पूर्व रेकर्ड भांगिब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। 40 वर्ष रेकर्ड भांगिब एथर राज्यर तापमात्रा। आईएमडी पक्षरु आज एक चेतावनी दिया जाय सूचना दिया जायछि जे मार्च मासरे उभय दिन एवं रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो एवं अधिकांश दिन एही स्थिति देखिबाकु मिलिबो। तेबे मार्च द्वितीय सप्ताह दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइब। एवं राज्य में खरा बढ़िबा आरंभ होईछि। अधिकांश स्थान में दिनर तापमात्रा 34 डिग्री सेल्सियस पाखपाखि रही। 6टी स्थान में पारद 34 डिग्री सेल्सियस उपर रही। मिलथिबा सूचना अनुसार 1963 मसीह फेब्रुआरी मासरे राजधानी भुवनेश्वर में सर्वोच्च तापमात्रा 42.7 डिग्री रेकर्ड होइथिला। नंबर 4 गणित परीक्षा रे कॉपी धरा पड़िले 5 परीक्षार्थी। आज मैट्रिक परीक्षा गणित परीक्षा देउथिले 10वीं परीक्षार्थी। बर्तमान शेष होईछि गणित परीक्षा और यही परीक्षा कॉपी करी धरा पड़िछन्ति 5 जण परीक्षार्थी। एथर मैट्रिक परीक्षा सुपरिचालना पई 600 नोडाल सेंटर और परीक्षा केन्द्र रु लाइव स्ट्रीमिंग करा जाउछि। आज गणित परीक्षा देइछन्ति छात्र छात्री। परीक्षा को कॉपी मुक्त करिया पई बोर्ड पक्षरु 42टी स्क्वाड और जिला शिक्षा अधिकारी पक्षरु 90टी स्क्वाड विभिन्न केन्द्र परिदर्शन करिछन्ति। नंबर 5 मार्च मासरे 14 दिन बंद रहिबो बैंक। आसंतु जानिबा छुट्टी तालिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्च मासरे छुट्टी दिनर तालिका प्रकाश करिछि। तेणु जदि आपणकर बैंक सहित जड़ित कौनसी काम बाकी रही तेबे एहाकु आगरु सारी दियंतु। जहाद्वारा जदि आपणकर कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य अटकी जाइथाए तेबे आपण कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही। मार्च मासरे 14 दिन बैंक छुट्टी रही। मार्च 2025 अनेक विशेष दिन गुड़िकर परिपूर्ण। एही मासरे बैंक गुड़िक विभिन्न दिन एवं विशेष अवसर में बंद हेबो। एही छुट्टी गुड़िकर द्वितीय चतुर्थ शनिवार एवं रविवार मध्य अंतर्भुक्त रही। मार्च 5 पंचायत राज दिवस। मार्च 7 चाप्चर कोर्ट अवसर में मिजोराम रे छुट्टी। मार्च 8 मासर द्वितीय शनिवार। मार्च 9 रविवार। मार्च 13 तारिख होलिका दहन। मार्च 14 होली अवसर में समस्त बैंक छुट्टी। मार्च 15 ओसायांग अवसर में बिहार रे छुट्टी। 16 मार्च रविवार होइतिबारु छुट्टी। 22 मार्च एही दिन बिहार दिवस जो बिहार में बैंक गुड़िक छुट्टी। 23 मार्च रविवार एवं 27 मार्च सब केन्द्र अवसर में जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैंक गुड़िक बंद एवं 28 मार्च जमातुल विदा अवसर में जम्मू श्रीनगर में बैंक गुड़िक बंद। 31 मार्च रविवार जो देश में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। नंबर 6 1 मार्च रु पशुपालन मागणार चिकित्सा एवं टीकाकरण जोगाइबाकु निष्पत्ति। पशुपालन क्षेत्र स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने ओडिशा सरकार 1 मार्च 2025 रु पशुपालन मागणार चिकित्सा एवं टीकाकरण जोगाई देवाक निष्पत्ति नहीं। गाई छेली और मेंढा इत्यादि पशुपालन उपभोक्ता फी छाड़ कर लोक मैंने मार्च 1 तारिख रु एही मागणा पशुपालन सुविधा पाइबे। मत्स्य एवं पशु संपद विकास विभाग मंत्री स्वाधीन दायित्व गोकुलानंद मल्लिक सूचना देइछन्ति। नंबर 7 बाली चोरी रोकने को अणाजिब नुआ आईन। राजस्व मंत्री देले सूचना।
ଏବେ ସାବାଡ଼ ହେବେ ବାଲି ମାଫିଆ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରି ମାଫିଆମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲି ଚୋରଙ୍କୁ ଏଣିକି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବାଲି ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ଅଣାଯିବ ନୂତନ ଆଇନ ବୋଲି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଆଜି ରାଉରକେଲାର ହକି ଭିଲେ ଆୟୋଜିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଖାଦାନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଆଣିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଅଣାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ ସୂଚୀ 62ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଭାରତ ସରକାର 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିବା ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଗରିବ ଦେଶ ସୂଚୀରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 62ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ସ୍ୱତଃ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଏଣିକି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ୟୁଜର୍ସ ଫି ଛାଡ଼ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାଗଣାରେ ହେବ ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳନରେ ନିୟୋଜିତ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଉପରୁ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଛାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାଈ, ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଟିକାକରଣ ଉପରୁ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ନମ୍ବର 10 ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଜଣାଇଲେ ସମବେଦନା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 90 ଦଶକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବାଦଶାହ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପରେ ପରାହ୍ନରେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଉତ୍ତମଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ 2025ରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ୟୁପିଆଇରେ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନମ୍ବର 2 ସ୍ଥାୟୀ ଜମା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3 ଏଫ୍ଡିର ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4 ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଏଟିଏଫ୍ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ବା ପିଏନ୍ଜି ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ ବା ଏଟିଏଫ୍ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ପିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।